મહારાષ્ટ્રના જાલનામાં હુમલાખોરો હવે એટલા નફ્ફટ થઈ ગયા છે કે તેમને પોલીસનો ડર રહ્યો નથી। તાજેતરમાં થોડે દિવસે એક ઇમિટેશન દુકાનદારની દુકાનમાં ચાકુનો ડર બતાવીને આ તસ્કરો ઘૂસી આવ્યા હતા અને પૈસાની માંગણી કરી હતી। આ વાતમાં દુકાનદારને ચાકુ પણ વાગ્યું હતું, જેમની હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ છે। આ ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી। આ ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં જ आरोपीने पकडी पाड्यो छे। आपल्याकडे दिनांक 16/3/25 रोजी एक फिर्याद दाखल झाली आहे। फिर्यादी नामे हरकाराम चेलाराम चौधरी यांनी सांगितलं की ते दुकानात त्यांच्या थांबला असता एक मुलगा येऊन त्यांना बाहेर बोलवलं आणि ते बाहेर फिर्यादी गेले नसल्याने दुसरा मुलगा आला आणि त्यांनी एक कोयत्यानं त्यांना मारलेला आहे, त्यातून ते जखमी झाले। त्यांच्या जबाबानुसार कलम 109 आणि इतर गुन्हा सहकलमांन्वये आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि दोन्ही संशयित आपण ताब्यात घेतलेले आहेत। पुढील तपास चालू आहे। या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून आव्हान आहे की सर्व कोणीही अशी दहशत माजवायचा प्रयत्न करू नये। त्यास जर केलेस तर पोलीस कडक सक्त कारवाई करेल, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। तर कोणीही अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये आणि दहशत माजवायचा प्रयत्न करू नये।